Ayan siya. Okay. Yan ang code niya. Ayan. Siya. F626. Inside is clean ha. Ayan o. And still rank 8 to. No cracks. Any two-way type. Two-way siya. Edge niya, look oh, maganda. Exterior still clean. Look. And the handle still in good shape. Ayan. Tote bag siya na maliit. Ganyan siya. Ayan, ayan. Okay. Basta rank A siya, no damage. Small Boston, almost size 30 o 28 siya. Ayan. Ganda. In two-way type. This is transparent. In rank A, wala namang damage on the zipper side. The handle, no cracks. Still A. And wala siyang mga gas-gas. Edge corner, no hole or no cracks on the hole. With, ano siya, with tag on, sa loob meron siyang tag. Name tag. Tag. And the edge part still in good shape. Look, oh, malinis pa. And the handle still in good shape, no cracks. At ganito siya. Ganda, oh. Ang tanong ay, transparent nga lang. Pwede itong pababae, panlalaki, ombrita, ombra, at ganon, swording. Ayan, LGBT, ganon. Ang ganda niya. Ang ganda niyo, madam. Naku, Diyos ko po. Ang tar. Okay. Ayan, shoulder bag siya, mga madam. Look, this is leather type. And 2 bag siya. Ayan. 2 pochete. Double pochete siya. Pwede na. And the strap is adjustable. Pwede siyang shoulder and pwede siyang slit. Yeah. And all in good condition. Maganda pa to. Walang mga cracks on the edges yan. That's the front and the back. Exterior still clean. Yeah. And no smell. Zipper is all okay. Meron siyang extra strap for the sling. Meron siyang metal strap. Yeah, metal strap for the sling. Pwede siyang tanggalin. Retractable siya lahat. Pwedeng isa lang yung gamitin nyo, pwedeng isang gamitin nyo. Ayan. Two-way, sling bag. Rank A din to, mga madam. Still shining, no flows to. Rank A, no sign of flows on the edges in the exterior part. And it's double zipper lock. Ayan siya. Ayan siya. Ayan yung style niya. And this is sling bag. Okay. Ayan siya. Ganda. Ayan. Okay. And the price is 142,000 yen, 62,920 pesos or $1,084. Yan siya. Pauline, hello, nood lang. Yan. Maganda pa yung mga metal niya. Slightly rusted pero hindi pa masyadong halata. Yan. Yan. Ganda siya. Walang dami. Tote bag, oh. Multicolor, white color. Multicolor Louis Vuitton. Yan siya. Baka meron may gusto. Maganda pa din to. Wala siyang watermarks. Edge is all good, oh. Edge is good condition. Ayan. Wala siyang pinky color. And the handle still good. And the metal is still shiny. And inside pa, and the lock is like this. Yeah. Inside is clean. No smell. Mabango siya. That's the lock. Okay. Ayan siya. And the price, nasa na? Ayun. The price is 190,000 yen, 83,600. Ito yung code niya, F175. Same price siya ng pink.
208,000 yen. Also in good condition to, honey, ano, ulit. Ayan. Malinis din ang loob with with center pocket, zipper pocket outside. Ayan siya. Maganda rin to. Baka magustuhan nyo. Either pink or red. Meron siyang red or pink. 208,000 yen din. 208,000 yen. $91,520. 1,578. $1,578. Alam yung pangalan niya, Louis Vuitton handbag din siya. Ayan. Louis Vuitton handbag. Rank A, no further explanation, still good condition. This is authentic and still clean. Ayan. Inside part is like that. Ayan. And with center pocket siya. Lock pocket siya. Ganyan. Ganyan. Ito yung ano niya. Pwede siyang lagyan ng strap, pero wala siyang strap for this type. Yan o, nalalagyan siya ng extra strap, pero wala siyang strap kaya. Okay, the price is 140,000. Malinis to, harang ito. Maganda pa siya. Wala siyang sling strap. Handbag lang siya. Handle is in good condition. No cracks on the handle. On the edge part, wala. Ayan, the price is 140,000 yen, 61,600 pesos, o $1,062. Extendable, expandable. Extendable. Ayan, the metal still clean. Ayan, and the denim is still good condition. Ganyan talaga yung kulay niya. May sign of usage, pero hindi pa naman ganun ka. Inside is like this. Ayan siya. Uli, ano naman to? Meron siyang side pocket, zipper pocket kasi. Outer pocket.